बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण 3 मार्च 2026 को हेबाकु जाउछि दोल पूर्णिमा। एही दिन मध्य लागिबाकु जाउछि वर्षर प्रथम चंद्र ग्रहण। एहा एक विरल चंद्र ग्रहण हेबाकु जाउछि। एहार प्रभाव 12टी जाक राशि मानक उपरे पड़िबो। केतेक राशिर व्यक्ति विशेष मानक पाई एही चंद्र ग्रहण शुभ रहिबो, तो केतेक राशिर व्यक्ति विशेष मानक पाई एही चंद्र ग्रहण अशुभ रहिबो। तेबे बंधु माने एही चंद्र ग्रहण परे आपणक जीवन रे कोन सबु परिवर्तन आसीबो, केउ सबु बड़ घटना घटिक घटिबो, एही चंद्र ग्रहण आपणक जीवन को कोन नै आसीबो से विषय जानिबा पाई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहां आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे बंधु माने आपणक कुंडलीर पंचम भावरे सूर्य, शनि, बुध एवं मंगल गोचर करुछंती। आपणकर षष्ठ भावरे राहु एवं शुक्र गोचर करुछंती। आपणकर नवम भावरे गुरु गोचर करुछंती एवं एकादश भावरे केतु गोचर करुछंती। तो बंधु माने आपणक राशिर अधिपति हेउछंती शुक्र। शुक्र आपणक कुंडलीर षष्ठ भावरे गोचर करुछंती। षष्ठ भावटी होइथाय रोग एवं शत्रुर भाव, किंतु षष्ठ भावरे शुक्र उच्चस्थ अछंती, तेणु एठारे शुक्र आपणको शुभ फल प्रदान करिवे। किंतु आपणकर पंचम भावर अधिपति आपणकर षष्ठ एवं द्वादश भाव को देखुछंती। पंचम भावटी होइथाय आमर पेटर भाव, तेणु पेट सहित जड़ित आपणको टिके सतर्क रहिबाको पड़िबो। जदियो आपणको कुंडली रे कोनोसी शनि दशा चली नाही, किंतु जेहेतु आपणको पंचम भावर अधिपति षष्ठ एवं द्वादश भाव को देखुछंती, तेणु आपणकर टिके पेट संबंधी समस्या देखा देई पारे। कारण राहु एवं मंगल आपणकर पंचम भावरे गोचर करुछंती। राहु एवं मंगल अंगारक दोषर निर्माण करुछंती, जहा फଳରେ आपणकर पेट संबंधी समस्या देखा देई पारे। आपण निजर खाद्य पानीय उपरे सतर्क रहिबा उचित। आपण एही समय को उपभोग करुछंती, किंतु परे सेही उपभोग आपणक पई दंड पालटी जीव। तेणु आपणको यह मन रखिबाकू पड़िबो जे आपणको संपूर्ण भावरे आपणकर खाद्य उपरे नियंत्रण रक्षा करिबार अछि। यह व्यतीत आपणकर गोड़ जंत्रणा, कांधरे जंत्रणा भली समस्या मध्य देखा देई पारे। विद्यार्थी मानक कथा जदि कहिबा तो पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। तेबे आपणकर पंचम भावरे सूर्य, राहु, बुध एवं मंगल गोचर करुछंती, जहा फଳରେ आपण आपणक पाठ पढ़ारे ठीक भावरे ध्यान देई पारिबेनी। कारण एठारे बसिथिबा सूर्य एवं राहु एकत्र ग्रहण जोगर सृष्टि करुछंती। राहु एवं मंगल अंगारक जोगर निर्माण करुछंती, जहा फଳରେ पाठ पढ़ारे आपणकर ध्यान रहिबो नाही। तेणु आपण जेते पारिबे निजर मन को नियंत्रण रे रखिबा उचित। आपणकर मन विचलित रहिबो, आपणक मध्यरे कन्फ्यूजन आसीबो कोनोसी स्थान रे, कारण पंचम भावरे राहु अछंती। राहु हेउछंती भ्रमित ग्रह, छाया ग्रह। जेते बेले पंचम भावरे राहु गोचर करिथांती, जणे व्यक्ति निश्चित भावरे शिक्षा क्षेत्र रे द्वंद्व रे पढ़िथांती। स्वाभाविक भावरे पंचम भावटी शिक्षा सह जड़ित द्वंद्व देखा जाउछि। मु आपणको एहा सह जड़ित किछि प्रतिकार कहिबी, आपणको निश्चित भावरे ताहा करिबाको पड़िबो। नचेत पंचम भावरे राहु आपणको अनेक प्रकारर द्वंद्व रे पकाइबे। मु आपणको पूर्वरु मध्य कहितिली जे कोनोसी नकारात्मक किंबा सकारात्मक कथा एठारे मु आपणको कहू नाही। मु आपणको सठिक सूचना प्रदान करूछि। मु आपणको खुशी करिबाको कोनोसी मिथ्या कथा कहू नाही। तेणु निश्चित भावरे एठारे आपणकर पाठ पढ़ारे टिके विभ्रांत देखा देउछि। शनि मध्य षष्ठ भावरे गोचर करुछंती, किंतु द्वादश घरे पंचम कर्तांक संयोग आपणकर पाठ पढ़ारु दूरेई जिबाकू चाहंती।
ପାଠପଢ଼ା ସହ ଜଡ଼ିତ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଯୋଗ ଏଠାରେ ଗଠନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଦେବ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଟିକେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରହିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ଖୋଜିବେ। କାରଣ ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଅଙ୍ଗାରକ ଦୋଷର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାହୁ ଜଡ଼ବୁଦ୍ଧି ଦୋଷର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ହଠାତ୍ କରି ଯେମିତି ଏକ ଝଡ଼ ଆସିଯିବ। ତ ଏହି କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ରାଶି। ଏହା ଶନିଙ୍କ ଘର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏହା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ କିଛି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ହେଉ କିମ୍ବା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ହେଉ ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହିସବୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ 60-70% ଭଲ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ 20-30% ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କିଭଳି ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ସଂଯୋଗ ଲାଭ ଭାବ ସହିତ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଲାଭକର ସହିତ ଭାଗ୍ୟର ସଂଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲାଭ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂ ଏସବୁରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ସଂଯୋଗ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଗଠିତ ହେଉଥିବାରୁ କିନ୍ତୁ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ତରବରିଆ ଭାବରେ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କାରଣ ତରବରିଆ ହେବା ଦ୍ୱାରା ରାହୁ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବେ। ତ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି।
एवं से द्वादश भाव को मध्य देखुछंती। तो एमएमसी कंपनी रू आपनकु जॉब ऑफर आसी पारे किबा जदि आपण एमएमसी रे कार्य करूछंती तो आपनकु किछि शुभ खबर मिली पारे। जदि आपण इंजीनियरिंग लाइन अछंती तेबे ताहा आपनक पई बहुत भल रहिबो। जदि आपण परिचालना क्षेत्र रे अछंती परामर्श किबा जोगाजोग क्षेत्र रे अछंती तेबे ताहा मध्य आपनक पई बहुत भल रहिबो। कारण गुरुंकर तृतीय दृष्टि आपणकर तृतीय भाव उपर को रहुछि जहाँ एही सबु क्षेत्र रे आपणकु उन्नति आनी देबो। यात्रा सह जड़ित जिनिस गुड़िक मध्य आपणक पई भल रहिबो। मार्केटिंग पब्लिक डीलिंग मध्य आपणक पई बहुत भल रहिबो। किंतु आपणकु एठारे गोटिए कथा उपरे टिके ध्यान देबाको पड़िबो। एकादश एवं द्वादश भावरे मंगलंकर दृष्टिर अर्थ हेउछि शीघ्रता। याकु पुणी थरे मने पकाई देउछि आपणकु किछि राजनीति रु दूरे रहबाकू पड़िबो। षष्ठ भावरे शुक्र आपणकु उत्साहित करूछंती आपणक सहित भल करिबाकू चेष्टा करूछंती। से आपणकु कोनोसी प्रकारे चाटुकार करूछंती एवं से कामरे किछि राजनीति खेलुछंती। किंतु षष्ठ भावरे शनिंकर अर्थ हेउछि भय करिबार कोनोसी आवश्यकता नाही। कारण षष्ठ भावरे थिबा शनि रोग ऋण एवं शत्रु मानकु मध्य नष्ट करंती अर्थात यह सेमानकु नष्ट करे। तेणु क्यारियर आपणकर बहुत भल देखा जाउछि। किंतु मु आपणकु गोटे विशेष कथा कहिबाकू जाउछि जे आपणकर राशि हेउछि तुला राशि। तुला राशि हेउछि चंचल राशि। तो क्यारियर बेले बेले आपण दूरे जाई थांती। निजर परिवेश प्रति आपणक मनरे असंतोष भावना आसी थाए। किछि कार्य संबंधी अभियोग बारंबार आपणक मनरे लागि रही थाए जहां आपणकु शांत हेबाकू दिए नाही। किंतु क्यारियर पाई आपण कोन प्रतिकार करबा उचित। एही मासरे मंगल एवं बुध एकादश भाव को दृष्टि देउछंती एवं गुरु प्रथम भाव उपर को दृष्टि देउछंती। तो व्यवसाय आपणकर बहुत भल देखा जाउछि। जदि आपण शिक्षादान क्षेत्र रे अछंती आपणकर निजस्व स्कूल अछि आपण पाठ पढाउछंती आपणकर निजस्व कोचिंग सेंटर अछि जोग श्रेणी आपण परिचालना करूछंती किंबा कोनोसी दैनिक आय हेबा भली कार्य करूछंती तो ए सब आपणक पई बहुत भल रहिबो। आपणकर डेली इनकम बढ़िबो। जदि आपण फैशन किंबा बुटीक सहित जड़ित अछंती तो ए सब क्षेत्र रे मध्य आपणकु बहुत अधिक सफलता मिलिबो। एबे आसंतु जानिबा किछि प्रतिकार विषय रे जो प्रतिकार गुड़िक करिबा द्वारा आपणकु अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं अशुभत्व गुड़िक खंडन होइजिबो। तो सेथिपाई आपण प्रत्येक दिन शुक्रंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु। यह आपणक पाई बहुत लाभदायक हेबो। प्रत्येक दिन आपण गायत्री मंत्रर जप करंतु एवं प्रत्येक दिन उदित सूर्य को आपण तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हो एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।